জরানি কক পান্ডানানি বাগি নাসি তংসা খাপাংনি যত তাকতে কুতুনো লামসako জরানি কক পান্ডাও তিনি 2 তারিখ জুন 2025 সালমারিনি কতর কক্তমা থুইনর বসকাঙ্গ ফাইকা আং সমীর তিনি নি কতর কক্তমা হাঙ্কা অবনং সিনাই যে ওয়াইটিএফ নি বখাক্তৈ যে গোমতি ডিস্ট্রিক্ট ni DM ni habanok talar laimani tini belai watui bisingo pano kosto tekne bisiti pano talar lai khaduma phuruk laikha sarik 5টা জরা বরনি কর্মসূচি তংমানি ফিয়াবা আবসক সকলিয়া হইনো ইয়াকারমানি কক্তমাংকা গোমতি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটরেট কান্তি চাকমা ন বদলি খাইনানি গোমতি ডিস্ট্রিক্টনি ইহাকাবা বনো সাসপেন্ড খাইনানি ইস্যুনো কিতিংয়ে তিনি তাংসাল 2 তারিখ জুন ত্রিপুরা মথানি সিকলা বদল ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশননি গোমতি ডিস্ট্রিক্টনি 8টা ব্লক 3টা SDM তাই উদয়পুর অমরপুর করবুক SDM অফিস গোমতি নি DM অফিস তালা খাসি লাইখা বরক অবনি সেকাংন গোমতি জেলানি DM অফিস তালারনানি বাগিনাই ফুংনি 10টানি সেকাংন বরক থাঙ্গিনাই কঠুमै লাইখা কঠুম লাইমানি পুইলা জেলা পুলিশ সুপার নামিত পাঠক বর্ণ বুজিরুইনাই কাসুনানি চেষ্টা খাইকা ফিয়াবা বরক মানিনানি গসিয়া বুগি ফুংনি পনে 10টা হাইজরাও পুলিশ নি 2টা ব্যারিকেড সবাই লাই বরক দল DM নি হাবরক বসকাঙ্গ থাঙ্গै স্লোগান রই থাংলাयो তাই কৌমা পুলিশ কাসুপানো কাসুই মালিয়া ফিয়াবা কয়েকজন বর্ণত লাঙ্গै তালা ইয়াখাতে সবাই যাকসিনা হিংকেবা 5 জন হাই বর্ণত লাঙ্গै তালা রিকাই ফিকা অফিস আবহাই কাইসা তাংবটাং তিনি নুখা হাস্তেনি বরক হিংকাই ফুংনি পরে 10টানি সিমিনো পুলিশ নি যে 2টা ব্যারিকেড সবাই যে DM নি অফিসে স্লোগান রই যে হাবলাইনি মানা খাজি গাঙ্কাকে তেবো মানিরক বাইবে খামু আবগিনি কয়েকজন আনি সিমলাঙ্গै তালা রেখা পুলিশ ছয়কক তালা রেনানি গসিপানো পুলিশক সবাই শুক্রবগনার কিরিজাখা আবসে ককতর গেল ফুংনি 11টা ওখানে DM অফিস গোমতি DM অফিস ফাইকা তাই কেরং রাইজা রক IG মঞ্চক ইকফার সবা খালাই রকনি অকরা রক বাই কক সালাইকা তংখা MDC গণেশ দেববর্মা YTF নি GS জেমস দেববর্মা প্রেসিডেন্ট সুরজ দেববর্মা তাই জুদা আদং রক কক খরচা তাইক্লাই থাংনাই 25 তারিখ মে ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো তাই যে TTADC ni ARC ni চেয়ারম্যান বুয়াগ্রা কিছু দেববর্মা বাই CM পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া 7টা হাইজরাও আরো গোমতি DM বাই মালাইনি থাংমানি ফিয়াবা DM কক বসায়া মালাইয়া মনায়া ফুন বুয়াসা ইয়া আবাই কাইসা হালক আছে মানি বাকিনাইনো বুয়াগ্রানো অসম্মান খায়ো হনিনাই খাদমা ফুরুগলাইমানি সরকারি আইনো বাহিনী অবাহাই DM রগলুকুনি বাগै অবাহাই সামং খাইমাইয়া আবগিনো অ বর্ণ সাসপেনশন সালাইমানি নাইয়া ইয়াবনি মাংপ্লিকেশা জরানি কক পান্ডাও কিন্তু অ তিনিনি কতর কাত কগনতি নাই তাবো YTF রক জরানি কক পান্ডা সাইতমনি জরাও প্রেস মিট বখাই দङ বসকাং হাতি বারসানি বিসিংগন কুসু কতর সবা তাইসে খাইপিনাই তিনি তো হানি রসাই ফাইগ্রাকা ওয়াতিनि বাগै যে চবাও থাंनाय রক কিসি गोबां लाइखा फियाबा তিনি প্রেস মিট খাই দङ তাবুবো তেহে তংসা সকলিনো রাং লাস বখা ফুই মানানো ফিয়াবা আর অবনো চম ফটক যে বর তিনি তো যেহেতু DM ন কোনো সাসপেন্ড খালি মালিয়া সরকারি বখাতি কখে সাজাগলিয়া মুখ্যমন্ত্রী ন সেজা লাইখা বরক আবনি মাংফলিনো খাই নেগরেনি পুইলা জরানি কক পান্ডাও তিনি নি লিলাক রুইনাই লাহার কাসুই দङ ওয়াতই বিসিংগ DM হাবনো কাসুলাই পুলিশ বাই দাগার লাইনাই ফিয়াবা অ ক পাতি মুরগন তুই ককমা থুমনাই কক ত্রিপুরানো ককমা থুমনাই বাইকান্ত মলসম ন সাউই খানারকা ত্রিপুরা মথানি সিকলা বেদেক YTF ni জেনারেল সেক্রেটারি জেমস দেববর্মা মালাইনানি ফাইমানি डेभलपमेन्ट इश्यूज न तुयै पाब्लिक रकनि बागै
am jontani bagai Gomati district o tong kesang tongnai luku rokno taibo sujug subida renani bagai project rokni bagai phaimani kintu Gomati district ni je district magistrate torit kanti chakma malainani gosilia aboni bagai sara Tripura o kaisa viral lengai bikup engai bororokni khadun nukjakmani nukjakha abono sung haino hai 26 May o sung kaisa press media ni bisingte Youth Tripura Federation rok message rekha 96 hour ni bisingo government of Tripura dakti action nana ni bagai kintu tamu nukjakha 96 hours time Rwmani shortebo kuno phano response positive action namani sung nukjaklia sei karone 31 May o haino hai Youth Tripura Federation rok press meet khaye announce khaika 2 তারিখ June তথা 3 ni hai salo Gomati district ni je 8 ta block tongo 3 ta SDM tongo te kaisa district magistrate office tongo abono totally 60 khlaine hne abo ni motabek no 8 ta block already tabuk 60 khlaikeseng 3 ta SDM already block khlaika tabuk ঠিক 11 ta phungni tammani porebo जों o district magistrate ni office no bo bondo khlainai o bondo khlaimani bisingo dorok nukhana হাজার borok binno jagani borok phayei dofano hamjaknai ha dofa noi bagai samung tangnai rok phai jotono manjak phaikaisi tinini salo judino khlaimani porebo borok strong action nai khai movement nai hangkai boskhangni salo more intensifying nai kotor andolon nai taibo borok হাজার nongkhorei emonki sara Tripura kaisa horjla ingi ching sanai o horjla ingi ching sakai obo government of Tripura no dying nai why tebe ba Tripura motha dying inglak khapangni tangle bukchong apni yagulok khai sari araita hai jorao kheno YTF ni president bo no social media o phai saka je ros hajakha Gomati district ni Tala Rwmani wati bisingo tumuno oboro sabani bisingti phano kisa jora khai rekha jodi koyekdin bisingo tumuno DM no noria gake haste hapangni against thangsinai haste hapang bai alliance partner ngi tongi bokuno dam korikha tai boagrano dam rolia oi sarkar ko DM ni slaise boagrano sikoni toni rekha abugio sarkar bai tonglai mana to sombabya jodio kendro se alliance partner lai phano alliance khali phano or haste bai ga thoklai yangmani koktoma sarai nukjagi tongkha lekhanai ji Soros Deborma tini o je lama ba DM Tala Rwmani ro samani ulotam sai khanarka social media serious ya yakaba not lightly issue now hangkang kai sing tini nasing tongnai mani bisingo government of Tripura tam KHAI ya sing abu nasing mani pore press conference ni bisingti share nai ajora wotai Gomati district ni DMCB office talangar entire joto Tripura joto district tomani ngai mano and Tala simia road blockade ngai mano jaga wo sob nang poinai don't be panic kuno utawa di cinta khain nang ya sini protest it will go on I see tamni bagai chungtina protest khain nangkha boi baksa wanso go asa chikonsa issue ni bagai jatini DM office Tala nangkana ba asa chikonsa issue ni bagai jatini sara Tripura wo official songno Tala nangkana ni ko bigo wanso mano point is not that point nangkha tamni bagai mo hai sadharan to DM sini bobagrano sak nangya nanai nang tai sini titi sini honorable CM sini charifang adong ni okra bini upore tamni bagai bo amaki insult khaye misbehavior khaye na main issue aba haisi and main issue abono je public servant hanjai ro amai DM ro future sangnangya sini entire society wo future sangnangya amai DM no sini jekono onyo district go future amai DM nangya jeta highly attitude gana ro no haisi amai DM no sang naslero sini bagai sini society wo amai puno sang dorkar nangya haisi amuno sang kaisa message pass khaina ni muchungo
But tini ang sana ni naimani kahai se why always salbrum brum no o je jonojati morcha BJP ni hnai ro thaisa kok butang kono bagai saimia tiprasoni bagai whether it is about Roman script, whether it is about land rights, whether it is about the Prasa Accord, memang cup. Tinang muitumano, sini parti ni presidential busy kumarangkol sama nang muitumano hai se. Jeffru sini airport ni mung, Rabindranath Tagore Snampuru, sini joto Bidhan Sabha ni CPIM ni MLA rok. Sini MLA rok joto no, buku ko tikuplung, buku ko chain rezak. Same thing tini bahai no BJP o tongai dofani kok saimani ang kangkai saisung sak bekti ko se hamnani bagai amai party khega tamung chung dofani logirani bagai dofani kok sanani bagai sing a suzuk a sep a party o skri ang kangkai angke sanai nang ba sak hamnani bagai bis nang party kheble sak ajinani bagai sak tongthok tongnani bagai. Not a single BJP Jonojati ni ek jona fana tini o DM ni ti jesi ni buma grang tongmani abo suntin nu gya hese tir prabo tang be ke tibrasra amlo belake wanao asike politics na torjama by nijini dofana sung sinili hese. That is the reason abono sung buni dofa by sung tungzagai tongmani buni dofa by sung kasirab jagai tongmani buni dofa by sung siklag jak tongmani obvious reason hese. Amumanya I am very much proud tinang saksak belake kung chugu hese YTM ni platform bubagna ni under leadership samung khaya ni manmani omo tini belake kepal kaham se mahano hese dofa ni bagai kisa sakpana samung khai manmani যদি ন অ জায়গা বতো ফানবাই কোনো কক সামে কে টং ইয়াই সে মই পার্টি হবো বাট রিজন নিনি দফ হাওনা নং তর জায়গা হাং কাই বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস খাই তাম লাভ নাই ঠিক আছে জিতেন্দ্র চৌধুরী লিডার অফ অপোজিশন বকক সাকা কংগ্রেস নি কক সাকা বাট ওয়াই নট এ সিঙ্গেল বিজেপি জনজাতি মোর্চা অমনি খাপাংনি তাহতে বুকুকসং তাবুংani ya pho phaisok paika WTF ni je decision borok boskango tamo choba khlainai abuni press meet obnono kisanaro tabungno phunugi paikara sibana jehetu puja bakhagono o press meet phaisok paika chini ya phawo tini joto gumotini entire offices of Tormani bebojana shutdown khaika tala rakhaise and this is not the end omo paithaigia omo just sengro phaise amo mainang sau so nijibo samia paithak bom hai no government of Tripura tako tinisak jora tabuk sarik jora kuno initiative na ko kuno government kuno order fail taksak jora I don't know bo jaga kachai to mabo khoraksa DM ni bagai tini wate joto no asik wati kabango tini joto sini warriors of choba khaima tamni bai tini asik important mo hai kana obani gulo tamatom region tamatom government of Tripura ni tamatom haise and tini khorok sapano YTF ki promoter TW करे ठीक है LUP जितेंद्र चौधरी ताइनी कांग्रेस सुजिरा बर्मन सका but sini alliance जेंटल में गवर्नमेंट of तंगे BJP ni khorok sa जनजाति मुचाने रो not a single person they speak about it khorok sa pan kok sai why जतन बुखु मुथुजा abon maina boroni kuno ideology करे तिप्रासनी कुनो हमजमन करे बुबाग्रा sa हमजमन के तिप्रासन बाके हमजमन बा बुबाग्रा sini joto Tormani isi awon mane singom tini ekdom clear message manka je government of Tripura tumu no mone action nai ang kai sing totally side nai tabu sing mono tai 7 din jora nai tai 7 days tangi ni tabu wati jora kisa government ni je kono procedure choli phan mano NDRF the flood damage am je kono tong kai 7 din jotesto mono somoy nai 7 din ni jing tumu no kun khaime ang kai Tripura Hasteo every district every offices jetono shutdown khaye road blockade chenai and Tripura taisa 2019 ni je corona virus je lockdown ma hai
amhainani chances tong haisi mostly chances tong and government of Tripura BJP government of sungapno sanani muchungu sung alliance khayu sung Amit Shah Home Minister of India sini Prime Minister of India Narendra Modi ji bongno sung man respect the way sung borbai alliance kai sini tripartite agreement Tripura agreement ni boleh sung borbai alliance tong and government of Tripura tomono alliance tong tutui borok sung insal khayen nayu hangkai give them let the government give a gazette notification haisi bolo kaise notification tirar di sundorno government naya sundutong naya haisi amgai please government of Tripura take this matter very seriously otherwise we will be bound to take such step bas kango ekdom brihotto andolon haisi koto ni sente ko kotor sobang nai mo 2019 ni coronavirus je lockdown mani abu Tripura unai ke isha haisi abot afru sentago sawo afru na TWF na YTF na T Pramota amno daikto tahan afru chayata hantum ini kebangman news CPM ni bone Facebook page soba sunukha omo bomti andolon proses santongai CPM 25 ta boss otmani norono sunori hoka tabuk taiwaisan nor jibon man Tripura power faide imang pan tamuk dihaise abot Tripura bekhawo minus 1 suksa khaise because tabuni generation Tripura azorani Tripura yang nong ni az CPM flag plan le tete ye inclub jindabad le Tripura tamatang haise amani ko khasana musu CPM no and ko ekta news channel to Tripura likewise what we have seen totally jemon headlines Tripura hailo emon ke communal issues namai to mutab Tripura sob samay no communal abo especially since the media sonang sana nusungo when it comes খাবনে তাদের বক্ষং সরাই কং খাওয়াবনো যে হাতি বার্সা জরা খাই রিফিকা YTF তাইসে মুইতো ক্লারে ফের হাতি বার্সা জরা খাই রিফিকা অবনো লাস্ট রিকোয়েস্ট হাতি বার্সা বসকাংনি নখা 7 দিন তিনি যদি সোমবারকে বসকাংনি রবিবার জরা যদি তুমুন সরকারনি কোনো স্টেপ না হারিয়া হাঙ্কে তরিত কান্দিনা নরিয়া হাঙ্কে বসকাঙ্গো তাই করোনা ভাইরাস হাই লকডাউন খাইखिबाय सिनाय बेबनो कामियाम चाय सरकार बाय एलायंस टंगना टंगियाबो चिनि कुनु मिनिं करै चिनि बरम से ककतर हाइनि साखलायके YTF फरिकाय YTF र कक सालायमानि यागुलो टिनिनि आन्दोलन बेलायके खानांजाक MDC गणेश देवबर्मा जे सरकार टंगते एलायंस पार्टनार न अमसके दामरिया आंखा अब ताइका फालायने समबलि हानि सामनि गया खानाग्रा दै आबनि यागल खानानो सुदिब्राय बर्मन जे नाटक खलाय दं जों YTF बायरिंजाक जों जे अर 96 घन्टानि बागै जेता जों अर सालबुरिनि बागै जे नासिन दंमानि अन बागै अ सालबुरिनि बिसिङै राज्य सरकार कुनु अबनतै रेस्पन्ड लिया अबनि बागै जों दिनै YTF नि नेतृत्वे जों अर 60टा थायो जों अर दिनै तालार लेखा मेन खाइचिनि अर गुमति DM जे बिनि अफिस तैकाइसा जों किल्लाव 3-4 जगह और DM नाम जेटा SDM तंगमन आबरकनो जों तालका ब्लक दाला लागि मन बगै जों नायमानि जे अरा जों सातों वातै आसे कष्टनि परेबो वातै आसे फाइमाने परेबो चिन कलर न नुकना ताबकबो जों जत ड्रेस किसि ताबकबो जों अब हाइकनो जों अरा आन्दोलन खाइ दङ मनि बगै ताबुकसाक जरा जे DM गुमति जे DM तंगनाय बनो ताबुकसाक अब चैलेंज नामा हाइके ताबुकबो गुमतिनि DM न हका अ जागा जागान तनो बतो बुइबे बाक्सा खाइनो नां माने अ जे जागा प्रॉब्लम दङ बनो अर खाइ नां माने हेबाबो खाइ जगे अबन बगै संवान जग अब जे राज्य सरकार अर चिनि YTF चैलेंज खाइमाखै दङ अबन बगै जों सानामु जों जे YTF रकने बिचिंति फनो जे अमहाय आन्दोलन खाइमाने अब सुर YTF चिन बाथागला सारा त्रिपुरा जत त्रिपुरा सारा खानांजाक खरकसा चिनि महाराजा खरकसा चिनि बुबाग्रा 184 जन राजानि वंशधर 186 नम्बर चिनि तबक महाराज किशोर बनो जुदि अमहाय साग नांगिया हानंग पिनां खाइमाने हाय चिनि TTID चिनि CM अनरेबल CM बरनो जुदि अमहा खेमन बागै जों त्रिपुरा सारा ब्लाइके खानांजा एसे जों खरकसा MD सिङै चिनि CM न चिनि रेस्पन्ड याखै जों बाकी ताम बन जगह रेस्पन्ड माननाय हायखै जों हाय जनप्रतिनिधि जों जमहाय रेस्पन्ड माया हंखाय बाकी पब्लिक ता मंगनाय बाहायके डेभलप खाइने एरिया अब साक डेभलप खाइने वान सुक
bai saisung kono dina সম্ভব ya oban bagane rajya sarkar oban bagane जों अबहाय जों तंगना जोंनो जेसम सलेचन माखाने चिनि दिमान जों अरन दिना ट्रान्सफर खादे तिरपुरानि बायदे चिनि अबन नां तिरपुरानि बायदे बनो जों जेस जागबो नों बनो सेटिं खायनारे जों व्यक्तिगत ता केबो बिरोध करै केबो बिरोध करै राज्य सरकार बिरोध करै अर जों पुलिस कोनो बिरोध करै एकमात्र चिनि दिएम बमहाय महाराष्ट्र सम्मान खाम अबन MDC Gomati Deborma Sarai Sari Sarika Omsuka Damaya Gaket Baket of Shadila. Tai Buagra Hai Borogno CM Hai Boros Damberlia Tiprasana Damberlia Manikalaka Tiprasaria Dam Sorkar by Chilaka Taitong Malia Obno Sarai Raiko Buskan Salate Kotorna Tangitongo Tinino Bujinar by City or Choba Kinto Tagalak Obo Kaisa Kotor Chobang Tangnai Kinto Jodio or Kokno Kipile Salkia Sekang Kanke Buagra Malaya Raza Yang Marino, Jitendra Chodri, LOP, Bahino, Tazigangi Tongmani, Kinto Otilin Jobani Porenka, Jotana Borok, Ultang Tamaka, Obo Kotor and Kayana Yama Hanya Bishing Sakan and Ohnai. Am Hai Bishing a Congress Bormon Bahino Obno Natok, Hinkha, Tam Himba, Obo Hai Borok Sorkar Kissing Sorkar, one in Notinai, Bo Obo Borogno. YTF Tipramo Sakha Borno Sorkar Salok Tongai, Borno Sorkano Birdivo KHAI, Boike Kerikada, Nidogos Hinkha, Kazino Orwo, Borok Sorkar, the ruling Kaitone Borno Tuni Tongoni part, one Sogai, Kok Sakha should be brave. খবরের কাগজে তার দেখানো হয়েছে লেখা হয়েছে রাতে 10টার সময় কিংবা সামাজিক মাধ্যমে সেটাও ঠিক না এটা ডিএম নিজে বলেছেন 8 বাজে 8টার সময় এসেছে 8টার সময় যদি কেউ যেতে যায় তো দেখা করতেই পারে দেখা করেনি তো আমরা তার নিন্দা জানিয়েছিলাম ব্যক্তিগত পলিটিক্যাল পার্টির তরফ থেকে কিন্তু আজকে যে ঘটনা যদি এরকম হয়ে থাকে মোস্ট আনফর্চুনেট এবং যে জায়গায় চিফ মিনিস্টার বলেছে যে উনি ব্যাপারটা দেখবেন এবং দেখছেন তো দিস ইজ মোস্ট আনপ্রেসিডেন্ট ঘটনা হওয়া উচিত না কাজে যদি এরকম হয়ে থাকে এটা মোস্ট আনফর্চুনেট বলে মনে করি আর এরকম না করে বরঞ্চ ক্ষমতাও শেয়ার করবে আর এরকম ঘটনা ঘটাবে এটা তো ঠিক না কিছু করতে গেলে বেস্ট হবে অপশন হবে ইউ সাপোর্ট উইথড্র ফ্রম দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট অনেক ইস্যু রয়েছে ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ হচ্ছে রাজ্যের সিএ নিয়ে তিপ্রামতার স্ট্যান্ড কি সিএ নিয়ে তিপ্রামতার স্ট্যান্ড কি তো বিজেপির স্ট্যান্ড তো আমরা জানি they want to implement CAA এবং শুরু করেছে তো কিভাবে এরা ঘর করছে বিভিন্ন ইস্যু রয়েছে অর্থনৈতিক ডিপ্রাইভেশনের ইস্যু রয়েছে এডিসি কে কাজ করতে দিচ্ছে না ইস্যু রয়েছে নানা ইস্যুর প্রেক্ষিতে ইউ উইথড্র দ্য সাপোর্ট ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট ইনস্টেড অফ ডুইং অল দিস নুইসেন্স অ্যাক্ট সরকারও থাকবে ক্ষমতাও ভোগ করবে সমস্ত কিছু পাওয়ার প্রিভিলেজ এনজয় করবে আবার এই তামসাগিরিও দেখাবে সেটা হতে পারে না এটা নাটক বলে আমি মনে করি Obno Natok Hinkha Klayo Huni Sakha Sudi Brebormon YTF ni Chobarok no. Engkai tabo bin kogni ulo norok jodi sianan ni Hinkha engkai borok sarkar tongnai ruling rok ni kuno logio ru huni bukhoi sapana bakhabai saya borok ni kuno achejai thangkrei abhaini obostha tabuk beskangni hati BARSA JORA nasingnai YTF sarkar tamia prina tumu naya kakai covid furuni je lockdown mahai khlaisinai hinai sakromkha YTF tabuk ania phawo je kokthum tongmani obo jodi tabuk gangkai o jagao thang sogilai sinai pheli TTA DC hapangni bokhaktui je salkia sekang football je league khlai jakmani a league khlai pro sudu je 3 lakh rekha kaplaino 1.5 lakh rekha second runners up no kintu aro selection khlaijak tongo kabangma khlainyak jak oborong no beskango Madras ni FC ni kaisa football je tabuk train koinai train lo borong muthgai rengkhangke level kotoro muthungnani chaito mungo chini Tripura ni je thungi mani 7 jona
no selection nangkha a selection mano hamjagi titi edisi hapang tabuk borni kannani chanani thangnani phainani aro tongnani bebono rang chobanani saklaikha tini em Sohel Deborma bini social media phai sagra ka tamni himba o satjona selection nangmani bebelekhe khatungjak em Sohel Deborma tamni himba bo titi edisi ni siklatai thungmung bedekni samungchari phang adong khanai ji bini kok kasarmung minute kaisini kai puilano jotono sarik kaham जों दिनै बेलेखेनो खाथं खाजानि बिसिंतै जोंनि थोंग्रों रंनो जों खामिया फान बखाक जों दिनै थाङै दङ दिनै डिडिएडिसे हाबांबाय जायतकजाक दिनै बबाग्रानि नायकलमानि बिसिंतै ते दिनै अनारेबल सीएम नि तिदिरमुनि बिसिंतै दिनै फुटबल थोंग्रों रंनो कायसा कक्तमा काहाम माद्रास एफसी नि बखाक्तै कायसा लवा जिजाक जे फुटबल ट्रायल सालथान बय ख्लाइजाक आरो दिनै DDSC habang ni bukakti khoroksni chini players ok thangai tongo barongno chung bebak DDSC bukakti chung funding khlai ka barongno thangnani janani tongnani bebak chung bono funding khlai ka baro ara thangai salthamrong ba trial khlainai a trial barok ti khangai barongno baskanga sujug rijanai bongni je thungkrungno barok naiye chini je players no barok ara FC Madras barokno chance rinai oma hakeno chini bobagrani ni naikol phangbai te chini honorable CM ni tidil mumbai chini tidil Tripura Hasteo tui Tormani bahanya tabuk wati urang bawo huni pano ayang zemon boromurani simi saidrani tui kocogi phaike Agartala no rungjago abo ba yang Chandropur tui toro Aralia tui toro oba keno tabuk skulo ma tongi tongbai kho gobangma borok tai baksa je tui kesep jagro khano ko thangi sram tongi bai mani koktoma yang abahike yang Gomati tima yang KHAI tima ni bahanyo kauma jaga ono ta tini bahanyo tui je Tormani kesap sugi ni bagai jeng jalo kalaijak kemal lukurok tongo Agartala gana ni koktoma khachina te sopayo phiaba tini aro to nai lekha je MP ji Bhattacharya songrok MLA songrok bahanyo nayo borgu chamurok ribaikha khesari tini mandayo bahanyo tui Tormani halok rok naikha miya khete MLA Swapna Deborma naikha tini ingkake BJP ni mondol kasko Abhijit Deborma thangi naikha mandai ni halok khanai ji bini khubo haste gnangai wati phema bai kengma jagana deratok laijak kebani nokdo khongbajak kebani bil bajak pukiri bajak taklai mandai amcha yendeng kaisa barja romna ingei biang naikol kha tai boba hai nukha belai no hambai tini sing o ari ponche tin bising kalajak balidum phai je mia o sang 2-3 din joroti je wate phemanti je hasi ganang no sino mandai bo haino je tuitor laimani tuitormani bisingo je boroni je khoi khoting mani mia bo prai 4-5 jagao naikhasun je aro je lens lighting gei je nogo ha kwagai phaimani amai 5-6 poribar mangkha lama rok bondong kha abrong bo joto officially babe borok tlang lai baike sing lamano phogriman oba hage PWD ni je SU bo babe kok salai akoi je lama rongno baike khola khlaiman porisa khlaiman mian simi samungchengi tongo haibano joto tiko khanyani asu pura to khlaimaya ko karon wati wai tongo taisa ha ko khlai phayo amai pura khlaimeng dongka angkai mia jehetu asuk JORA rimen bagai dini taisa guri nai pheka dini hanya hai chini oro mandai blog ni bising klajak je ari panchayat ni tongor baldum je para oro prai 13 থেকে 15 পরিবার অবাহাই যতন তুইও বড় কলকজাক যে 2-3 দিন যে লাগাতার ওয়াতি ফেমানি বাগৈ আবন বাগৈ অল আমচানি বড় রক ন আবো তাকলাই সিমি আবো প্রত্যেক বছর অবাহাইঙ্গো ও প্রত্যেক বছর মানে কারণে অরন বড় সব সময় অবাহাই যায় বংনি ওয়াতি ফাইগাঙ্গেন বং যে বীরমান ও বীরমান তুই বড় মা তংলাইও মিয়া বাবা হাইকেন অরন যারা তংমায়া নগ তুই লমি তংনাই রক মানদাই ni গার্লস স্কুল tlangai bongno kaisa camp mo kha tonlaikha tondokha chanani akonani diporogo singa je mansak jotono no je tiffin rok khlainani breakfast khlainani joton khlairga sariktai mono maisarna bago maimui chalai kharan borok motamoti jotono kemne sak rok dukhmamano oba hai khobole krei haipano nok nukung belai khoti hinkha tai o amchai bihes khayo o baldum amchayo oro jehetu abo kuthuk tongani bagoi oroni pukiri hoite bongni mokheteng teketeng je kaimani nok jotono je toman jotono khoting maikha bini logi oro wak pun tok aba hai suru se tongani mane bongo wak pun rok baisirna bagoi borok one khoira nenglakya kemni nogoba
ওয়াক দङ गेम दङ टक दङ भागे ক্ষয়ক্ষতি ओंखाबानो कस्त खालायलाया बरक आङो आबन लगे लगे अर पुखिरि जेहेतु तुइ बाय नांलाय दङ बा प्राय पुखिरि अरन जे पुखिरि दङनि जतन तुइ लमै थांबायया आबन बगे आं बिसासा सगां अरनि जारा चिनि मानदे ब्लक नि जे एस एग्रिकालचार नि बबे कक सालायया जारा फिशारि डिपार्टमेंट नायकेल दंनाय फिशारि डिपार्टमेंट कक सालायया जों बाहायके सरकारि स्किम जों रिमान जे सिनि ताबो जों साइमानो जे सिनि देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जे वानसुमु जों बाहायके बरनो कासे काहाम जागा तोमान सामनि खति इंगा जों खति इंनेर न बाहायके जों काहाम के आगिना हाके जों फिरग रिमान जतथुकु पारिसाक अ जिनिस जों चाइतगै दङ आवन बगे सिनि अ त्रिपुरानि जे सिनि सीएम डॉक्टर मानिक साहानि जे नेतृत्व जे चलि दङ सिन देशनि प्रधानमंत्री नेतृत्व जे बाबे चलि दङ जे सबका साथ सबका विकास माने अब हागेनो जों बाहायके जतन पालखेति जों विकास खालाय रिमान तैसा যারা নক খুব বাইজানায় जों बाके सिने एसडीएम ने होइते एसडीआरएफ ने होइते बाके जों फान रिमान যারা নক বাইজাरनो जों बाके माके रां रिमान ओके खाबानि ताहते बुखुकचों नरक नखना बीजेपी नि माने मन कासको बाहायनो खायरक जाखा जे तुयो देराजाक रनो बरनो सरकारि सुबिदानि बागै बरबलगि दंनाय खाबानि ताहते बुखुकचों सीपीआईएम सुनामुरा ताई कांग्रेस आशिष कुमार शाह तिनी प्रेस मिट खाइनाय सरकारनि इ तैतरनाय हिनि साइसिमान दङ ताङै सरकारनि ड्रेन सिस्टेम रक खालायजाया रां जेसे कोटी कोटी सबायो आवश्यक सामुंया आबन बागैनो आगरतला तै कासाकांके तै केसेबिया ताई आगरतला तो स्मार्ट सिटी सी आगरतलानो कारिबो करं करं जागावनो तै ड्रेन खाइना बागै रां कोटी कोटी रां नाहारो किन्तु सामुं ताई हानि कक्सिल चालायका तिनी सुदीर बर्मन आशिष कुमार शाह ताई सीपीएम रक बाहायनो आबनो कारि बाहायनो ताबु वातैनि मल फास फायाको आबफोर सस तैलम तखा वातै मल फायके तामुंनाय हास्टेल लुकरक तामुंनाय गवागै थैबाय सिनाय आबनो नाय सरकारनि बेलाखे सेजालायखा बेंगायलायखा फरिके सीपीएम निबो क्या खानाय कक तिनी सुनामुरा आमसाइनि बरनि आइगबा ता साउंता जेमानि कक्सिलचाम সেই ন্যাশনাল হাইওয়ে আজকে 2 বছর যাবত সেখানে কাজ চলছে কি কাজ চলছে ঠিক বোঝা যায় না কখনো ওয়াল কখনো দেখা যায় পাথর দিয়ে সিমেন্ট লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটাতে কি কাজ ধরা আছে কেউ দেখার মতো সুবিধা নেই শুধু তাই না নগর পঞ্চায়েত এলাকায় এই রাস্তাটা ধলিয়াই দিয়ে যতটুকু চওড়া করা হয়েছিল এবং তার বাইরে আরও যতটুকু খালি রাখা হয়েছিল রাস্তা করতে গিয়ে এখন দেখা যাচ্ছে যেটা আগে ছিল তার থেকে কমিয়ে ফেলা সেখানে হয়েছে শুধু তাই না কোনো কোনো জায়গায় দেখা যাচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু বাড়ি তারা রাস্তার উপরে চলে এসেছে তাদেরকে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য বিজেপির নেতারা সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে ঠিকাদারকে রাস্তা একটু সরু করে সেখান দিয়ে চলে গেছে ওই বাড়ি বাঁচানোর জন্য তাতে অ্যাক্সিডেন্টের ভয় দারুণভাবে বেড়েছে 2-3টা অ্যাক্সিডেন্ট এই জায়গায় হয়েছে অর্থাৎ রাস্তা সোজা এসেছে হঠাৎ করে একটু বাঁক নিয়েছে ওই বাড়িকে ওই জায়গাগুলিকে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য এইটা পুরোপুরি বোঝা যায় যে টোটাল রাস্তায় একটা 2 নম্বরই কাজ সেখানে চলছে এগুলি বলা হয়েছে फैके नखना सीपीआईएम नि बखाक्ति बाहायनो सुनामुरा आमसाइनि कक्सिल चामुं कासाय फैका मन्त्री रतनलाल नाथ साखा माइ एरिथानिवा हास्ते ताबु गोबां क्लाइसा थाइरिमानि दंखा हास्ते हापांखु बाखायनो रनि लगियो तंगो विकसित कृषि संकल्प अभियान नि 5 दिन तिनि बाय कृषि मन्त्री दलाई जिल्लानि सामनो विधानसभानि मयना मावो संजाजाक विकसित कृषि संकल्प अभियान तांगो हुबा खायरो बाय कक सालायथिनिओ मन्त्री रतनलाल नाथ साखा हापांनि जुदा जुदा स्किम बाय ताबु हुबा खायरकनि लगिओ रांचुबा सरै दङ आबगैनो ताबु लुकरक तुरुक तुरुक मुगितों थाइरिमानो हुनै पुइतो खाकराक माइखा हुबा न सालसा आमसाइनि हामक्राय खायनि बागै कायसा लामा हुनै बकक साइ खोनाराखा ताइ कायसा कक एमपी बिप्लब कुमार देव तिनी हास्तेव फाइसक बायकेनो वेस्ट त्रिपुरानि जे तैलमै देराजाक रगनो थाङै नायखा ताइ जे रिलिफ केम्प बै दङनि जागारगो थाङै 5 केजि माइरं 500 ग्राम दाल 500 ग्राम पियाज 500 ग्राम आलु 500 ग्राम सयाबिन 500 ग्राम थक खाइनाय बिस्किट खाइनाय कायसा कायसा बेग खाइनाय गोमा जागावरिखा आरन बिसिं जेमन बलदाखाल स्कुल रेशम बागान स्कुल मेरिमाधव स्कुल काटा सेवला विद्यासागर ऋषि कलोनी गाय प्रतापगढ़ इंद्रनगर कालीबाड़ी बनमालीपुर और रग थांगैनाय ब चामुं चुबावैखा हास्टेनि मन्त्री डॉक्टर मानिक साखा के
उत्तर सिक्किमनि जे उत्तर साइड बेरायना थाङैनाय हास्टेनि सिख्ला खरगनै कयलासरनि सिख्ला खरगनै देब ज्योति देब बाय स्वप्ननील देब गोमावै थांमोननि आ कक्टमानो नायथुगना साइमाना बागै मन्त्रि अक्रा प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहा सेक्रेटारियेटनि नायखुंनि सेक्रेटारि पि.के. चक्रवर्तीनो सिक्किमनि सरकार बाय दारि दाति करनायनि बागै दागि मुंरखा ब सिक्किमनि मुख्यमन्त्री सिक्किमनि जे हालक आरो कलाइखा आबनो कायसा नाई हास्टेनि बरगनो जे कलाई तमनो तिख्लाइ तुमनायनि बागैनाय कक साका ताव फानो मान्याखो आबगि NDRF रक बाय बाहाय कक सालायखा हनै साइ मानखा कक तमावो खापन ताकदे बुखुक चंग तिनि जरानि कक पान्दा असगनो खनाताइसा कुबनि कक तमा तुबि फायानो फियाबा नरनि नाइमुंगो हंके तामो ताबो किन्तु इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स तरक कामी कामीओ बररक तरक बखातरै तंगो आं तो नरनो सावै तंगो बखातरदि राजा साया के बनुगि तंखै किसा सानानै पानो नों बखा गदि तो निन बसागो बथ्राय बा बफर खावै तंखा बुइके खागिर फाइगलाग नों मा हनाय नों मा सानाय आबागै निनि मन्त्रि MLA हजांनाय रक बरक नरनो लगिरि आंगि तंगो आबगै नरक जदि रमलाइनाय थानाव रखांखे ताबुक जेमन सिमना रग रमै तंखा आम्बासाव रमलाइखा ताबुक जेरनि आबो रमलाइखा ताबुक आमाके करं जागानि कक्टमा कासाइ फाइ तंगो फेबा नरक मान खांकेनो जेमन आं नरनो तुइलमै देराखे मैके तंग थाइके तंग देराखे नक बाइखे फटो बय रह देहनि हिंका आमानि बिसिङो जम्पुइ जलानि बहायनो आनार कक्टमा फाइ सपाइका इंका माइके जे काइसे काइनि जागानि कक्टमा से फाइ सपायो ताइ बनंनि एरिया व बाहाय इलिगेल इमाइग्रेन्ट सकटं खांके बाहायनो आनो साहरदि ताइ नं यांगो बर खलाइ लाइदि थानाव लाइदि थानाव रिं लाइदि इंका वइनाय आबाहायके आसासजों रखलाइ मानलाइ गलाखा तिनि जरानि कक पान्दा सों सितों खनाताइसे कुबनि कक्टमा तुइ फाइनि हिनि कक कसारै अरनो बासाखा जतन